चलिए गाइस शुरू करते हैं। से नूबरा है, एक नूबरा मेरे साथ कस्टम खेल रहा है। नूलेफ्स कस्टम मेरे टी शर्ट तो देखो यार, तो क्या नूबरा है यार। इमोट भी देखो यार, कुछ के भी नूबरा है। वो एक मौसम नूबरा है यार। क्या बोल रहा है, अब मैं पागल हो जाएगी। इसमें तेरा नूबरा मेरे साथ खेलेगा ना। लो मैं खेलता हूँ, लेकिन इतना नूबरा क्यों है साला। साला का तो 5-0 तो जरूरत है। तो गाइस अपना देखते ही पाচ্ছেন যে রাউন্ড। গাইস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু এখন কি রাউন্ড 4 এবং 0। ইতিমধ্যে ওকে আমি দিলাম এই একটি শট। এই আরেকটি শট এবং কি গেল মরে পুইয়া। গাইস আপনারাই বলেন ওরা কি প্রবলেম না বট যে আমাকে ইনভাইট দিয়ে খেলে হারে। ওদের মতো বটের সাথে তো আমার খেলাই ভুল রে বাবা। তোর সাথে আমি খেলবো না, আর খেলবই না রে। চল পাক তুয়া তুয়া তুয়া। গেস বান্ডিলটা মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি। সো যদি পেয়ে যাই দিলাম ঘুরিয়ে ভাগে। चलो चलिए गाइस तो मैं शुरू करता